Palo na po mo guys. Uy, kung man mo tanaw sa akong vlog. Sige na guys, kung tubo na mo subscribers na hinuon. Mas kan followers. Last time please. Someone to circular sir. Aray! Circular. Bye bye. Palo na mo guys lang ito mo to. Tulog na itong laway. Please, paro na mo.